Hello friends, welcome to Bhadrayas Academy. Bhadrayas Academy ফালে পৰা এটা স্পেশাল কোর্স লঞ্চ কৰিছে for junior administrative assistant. আৰু ইয়াৰ ক্লাसेছ বিলাক start হ'ব from 17th of March. এই ক্লাसेছ খিনি completely online mode হ'ব আৰু ক্লাसेছ খিনি আপোনালোকে লাইভও চাব পাৰে plus যদি in case miss হয় recorded classes ও চাব পাৰে এই classes খিনিৰ features যদি আমি চাও বা এই course to features খিনি যদি আমি চাও the classes will be taken by the expert faculties plus এই course tour যিখিনি topic হ'ব syllabus হ'ব ইয়াত আমি কি cover কৰিম মই upcoming slide ত আপোনালোকক দেখাই আছো plus যিখিনি classes ত কৰোৱা হ'ব handwritten notes ও তোমালোকে পাবা আৰু নোটছৰ তোমালোকে সফট কপিও পাবা প্লাস ক্লাसेस খিনি যিখিনি টপিকত কৰবা হ'ব হেখিনি যাতে তোমালোকৰ আৰু ভালকে ৰিভিজন হয় হেতু কাৰণে তোমালোকক প্ৰ্যাকটিস কৰিবলে MCQs দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকে টেস্ট সিৰিজ পাবা সফট কপি ঠিক আছে ইয়াৰ বাহিৰে তোমালোকৰ কাৰণে হ'ব ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনস current affairs classes daily current affair or tumaloke pdf paba aru monthly magazine paba so static plus dynamic duta bostue tumalokor karone ei course to cover kora hobo jitu online mode ot hobo jar tumaloke live aru recorded duta classes e sabo pariba ei jitu course hoy yate syllabus jodi ami kunkhini cover koru buli ko then yate jikhini syllabus ase tar bhitor tumalokor current affairs India aru Assam duta bhagore hobo plus Assam history Indian history aru national movement ei Assam history part khini moi tumalokok lom special classes hobo history uporot jikhini amar Assamor part hoy plus jikhini India part hoy specific ami national movement or jodi kotha ko ei gute khini bostu history moi tumalokok bahut dhuniya ke korai dim thik ase plus tumalokor geography hobo Assam aru India dukhini bostue tumalokor cover kora hobo economy of India Indian polity aru governance aru numerical ability plus general mental ability plus sports books ba important persons of Assam plus literature culture aru festival jihetu exam to tumalokor tinita phase ot hobo amar tinita phase or karone preparation to tumalokok ekita topic ot korwa hobo phase 2 jodi ami sao tumalokor jikhini bostu ase jenekwa general English report writing comprehension hekhini bostu yate korwa hobo precis writing ase drafting ase general knowledge ase hekhini bostu e classes khinit cover kora hobo plus jodi tumaloke written exam clear kora jikhini viber guidance ase hekhini bostu e course to tumaloke paba thik ase so phase 3 jikhini interview guidance ase hekhini tumaloke e course tur bhitorote paba Hetia jodi ami fees or kothale ahi jao then it is highly discounted for the students thik ase yat fees highly discounted apnaloke sabo pare it is only 1999 okay so eto fees ot apnaloke e gute course to JAA enroll koribo paribo so apnaloke deri nokori ei number khinit contact korok jodi admission or karone ba further kiba enquiry thake do contact in this number 9395075044/ alternate number diya hoise 8638391721 thank you very much